Ayan guys. Wala ka masyadong tao dito guys. So yun guys, lakad-lakad note. Yun guys. Oh my gosh! Siya. Gala tabing mama dito guys, sa motoran. Lakad lang minsan guys. Luya ka nang hana ba? Luya ka na bang maglakaw ng amista? Hana, maglakaw ng amista guys. Hana guys. Luya ka na. Namay nangagipod nila guys. So, sila ni bahala na. Gibiyan ako nila. Vlog pala guys. Kala mo na! So, huwag kalimutan mag-like and subscribe guys. Nandun. Parang ka nakatingin. Bad ko guys. Ano ba? Hindi ka brad niya. Tayo muna ko dito guys. Daming tao guys. Daming tao ko dito. Ako sana magmotor guys pero nawala ko kasi maraming tao. Dami talagang tao guys in fairness. Dami. Ito in fairness. Dami talagang tao abang sila guys. Guys, yan guys. Pupuntahan ko muna bago sa mama. Kasi guys, nalugay-lugay kami guys. Balik na ako guys. Balikan ko muna si Mahal. May mga biyabas guys. Kaso hilaw pa. Guys.